সো পিঠে রেডি হতে মা পাঠিয়ে দিল জামাইয়ের জন্য, তো আমি এই বরকে টেস্ট করাতে নিয়ে এসেছি, দেখিও কি বলে। উঠ के खाओ और बताओ कैसा हुआ है। এটা এগুলো একটু ভেঙে গেছে, এগুলো একটু ভেঙে গেছে। পুলি পিঠেটা তো মা বানিয়েছে, সেদ্ধ পিঠেটা আমি বানিয়েছি, কিন্তু একটু বানাতে পারিনি যেহেতু এইসব অতটা পারি না আমি, তো একটু ভেঙে ভেঙে গেছে। कैसन बा? अच्छा। दूध वाला। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? ये ज़्यादा अच्छा है। कौन सा? सूखा वाला? সো ওর খাওয়া দেখে আমি একটু ভাগ বসাতে বসে গেলাম। আমিও একটু চেষ্টা করেছি, প্রথমবার দেখি কেমন হয়েছে খেতে। ऐसे खाना पड़ता है। मुझे झोला कुछ दरकार ছিল। हैंडसम लग रहे हो। गंदा लग रहा है। हैंडसम लग रहे हो। बहुत गंदा लग रहा है। देखो मेरा तेल लगा हुआ है।